wi waddararu gere udum ko salndu wa shajaratuha daƴƴere kangal fuɗi ɗon ashara suko hunƴendi waɗata goɗɗo wona gerente wa huwa gere non yushiru fiinay wa yasɓutu kono samay ɗum ɗon gasata fiinay fota sikka wonde sikka yam faale ma on marsi an a hettiki a geri kaarijo jiña kono sakkitotako ndaaru tun ɓiɗɗo aden hunƴuɗo ndaara battane makko ɓiɗɗo aden gerentejo fiinay sukaɓe wona labaɓe fotuɓe kelluɓe kono doƴƴe goɗɗo e maɓɓe ittata mone hay goto ɓe fof ɓe wonay yimɓe fuska goro. La mécroyance est un arbre, la trahison est sa branche qui fait des fleurs sans faire des fruits. Kullu shay'in hunde wonongo e fakhitamu ko sakkitode monde yu'ta baru ndarete weltorema ane. En toute chose il faut considérer la fin. Jamfa manyim jamfa do moƴƴa. Badness is bad, bonki moƴƴa fe kobi kobi. Allah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki addoraru gere naharu kaymani noy wa cangol ka moɗo woni ijitani bu pottitongol cangol mastatata yeru wo ko wawɗa ta heɓu anniye gerugol goɗɗo ko a yiɗana wonki makin e ɓiɗɗo ma on ko wata yiɗan ɗum ɗon goɗɗo go nin on do ka film ji action ka fotata ɗon ko sefu bandi on ko ka fen o maya to pallito tiɗa o maya o kirbita o maya ko ɗo yiyata sukaɓe labe kelɗa haran no foti kono fu sara gaynata ko ɓayari a frappi ɓiɗɗo goɗɗo on Allah kadi frappa e ɓiɗɗo ma on oron ka kelɗude. Le prophète paix salut sur lui dit envoûté est un marigot plein de caïmans, évite-le mais pas petitement en toute entièreté. Wa anta daru shaqiyu ko ayyo gerente jom kataɗo hamimu shaytan giɗo seytane ata haaliɗa sikkude an satutrak sudan accirte ninani wa an latu hasab hadan wonde ma Allah yoɓoytama kuuɗe maɗen jango. Toi envoûteur malchanceux, ami de Satan, crois-tu que tu seras abandonné et que tu ne seras pas audité demain? I say you are in a test, God's time is the best. Wallaw khaba amaluka haysi yelama on laataki gerugol Abdulhamidi fiddarari ka gerugol mo fahuwa kono ko anni on yuta baru considérete Allah considéri wonde ma he mijanike mo ko boni ko bayra laataki inafi bonki kim mankane. Même si tu échouais, mais l'intention vaut l'action. God manages you so he won't miss you. Allah no sutima ko Allah jokki fi ma on o wopatama wallahu Allah jazil abdi ko yoɓirayɗo jiyaɗo bima amila ko huwi kon awnawa ma ko anniyi kon kono ukhbiruka miɗo humpitude ma ya dar ko ayo gerentejo kullama si wallahi hadarum kala ko hina fi Allah ko mere. Dieu paye l'homme ce qu'il fait ou ce qu'il a l'intention de faire. Ila barayi sarale diko ko golluɗa ko yoɓeteɗa. Anything you do to me, God will do it to you. Waqil kala ko waɗɗalan kon Allahu yoɓitete ɗum no. Waqila wiyama addararu gere sittatun ko geɓe jeego wo salasatul liddari wo geɓe tatigo ko gerentejo wa salasatul lil mutarri wo tatije sakkitoreɗe wo ko lorraɗo on geraɗo on heɓata wo tati on ko geruɗo on jamfa wo ko jeegol tati geruɗo on tati geraɗo. On dit que envoûté est partagé à part égale entre l'auteur et la victime. Ateke la wonirta non namura bama it won't happen. Agulu mimmiɗo wowlirde pita zalluli nedi la o ina geruɗo on tati geraɗo on jeego wa kullu sittati jeego on fop liddare aranay gerentejo on ko waɗi intaziril ihtitama habbo tum battane ɗen. Observe the ending. Je rejette humblement de revers et dit non et que tout reviendra à l'auteur. Il a korosi watta yilatum wati lukasi asaiji aduna ɗinno ɗuuɗi bimbiji ɗinno ɗuuɗi fe biri a ñoññi naraf ko woni wo ko battane ɗen considérete. Lazza tuttoa ati tazhabu wa yabqa sawabuha belende ɗi rewgol Allah mutay tuma on tigi maayi o yaada e baraji mun ɗi. Wa lazzatul masiyati belendi yeddugol yamaru e Allah on kadi tazhabu mutay wa yabqa ibgaabuha lette mun ɗen heddo. Les délices de l'obéissance s'envolent et leur récompense reste. Les délices de la désobéissance s'envolent et leur châtiment reste. Lohe kuyama kono nagamu fama namuna. Sa iji indei wodai kono alako arata. Kullu atin qarib. Lon janjan kono lon sebalite. Tout est futur proche. Watilu kasia. Motese ala jamfala. Goto do wawata jamfade Allah. You can fool all the people in one part of the time, but you can't fool all the people of the time
all the time, my brothers and my sisters. Antal musabu ko ayo mo gere yani e mu'un Allah jarribi oda ifraha weltor bisho amika sonja ma famin azmil humuri hari Allah hoddiri Allah nana Allah no ton o henyaki toi la victime envoûtée digère d'être sinistré, c'était de ton destin. Ton ennemi n'a été que l'exécutant du destiné. Mara giri mukana makoduri Allah on bonata weltor an no wonir dano bay an awada goddo ko goddo go haray waduma fa huwa su hazi sharisi ko kata o hunjudo wido gerima. C'est la malchance de l'auteur. Unzur ila ma hadas ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ko wadno enela Muhammad sallallahu alaihi wasallam benni be geribe be nyoddini be bay labi da boydijo mabbe on yetti peñe sukundu mabbe ko heddino ka peñe ko ngo jonni bilebe be woni be geribe konko arno Muhammad don tay ko holle tufi yo ya an o tagado gomnindo ko ya hebu don lekki lu waji torama wa ase ko anyegol goto yawtali anyegol sa wi tun an yo Allahu hisine dande awi kadi yo yimbe be fo yide hara e bi ko gasata aybe mabe wata ma yidude tawa kadi hida keldi min on nela don kanyum sibe seni nokke ndarugol bobo jibinado ko be makata kasara Allahu lahul adayo Allah duddina mo aybe be yimbe be yeli maza ya rasul kon du ordanon o maki wonde makono keldirda o hebirta aybe ya foy wata haje sida weldi Allah fa huwa konko vaduno e nelado wazun ko waju wonde mamobe hebay ganyo wo kullu zuni imati mahsud illa al mutawadi woko kala mardo ittidi ko je so yari no survi himo mari ganyo woko ko ronka tebude ganyo ko yondini do ne ido mo hajaka c'est que ara si be anyuma haja parce que si da considéri ngai ngungulato donc ngandi wa dawa wa hebi wa aju wa dawa nga hebi tonka di lekki nasi falaki nasi kafiani didi yonai waju e lekki dido didi yone testa ya hutori farrahmanu alla mumsihu o efasirai o fittirai dam ika gondi madi bi khairin mojjere la yuta sabunde asikano a hebay wala yurjande tanjina noka hebay alla bambante sa yondinani kemo. Le très miséricordieux essuiera tes larmes par un bonheur qui te sera innombrable et inattendu. Fadunia aduna abul ajabi ko baba kawe non adna koko hauni tungo adata. La vie est pleine de surprises. Life is full of surprises. Dunia telonna aduna andotako. Dunia mukoloma aduna kai dengay waru. Wallahi dengay waru. Aduna kai angal ay tungo aduna holla tamako. Kun khalisan niyati an won tummo yudo anniye muhibbal li akhika matib li nafsika yidana musido man ko yidanda wonki makin ko yidana go woni musido man ko kala mo Allah tagi wonduda e mo woni juldo woni kefero bay tungi don e der kalwal gotal ngal ko aduna woni karwal ngal don jawiton yela no mo ko yela ni da hore mako tafuz mali de da ma iyalika wondude fami ma Allah dodal inna rabbaka labil mirsad o ni pellet inna pellet rabbaka tagudo mon la bil mirsadi mo ka barage o accata gerdo mon feƴƴida e cawlum kure e pistoleji ko inni o felliri makon dum don ko Allah dal inna rabbaka Allah si dalal inna pellet ay so dali rabbuka la bil mirsadi yoni o inni inna certainement pellet it's true tu vois akhi ko ayo musiddo gorko ukti ko ayo bandirawa mudaibi ko ayo dendan mu mazihi ko ayo sanakwa intaziril faraja bisabri sa sunjike habbor hettare nde munyal wata perdu limanu mangu fa huwa munyagol dosi no sonji ibadatun ko dewal. Chers frères, chères sœurs, cousins et cousines, attends le bonheur dans la persévérance, c'est très pieux. Dalallahu Allah dali fasayara zalimuna ayyamun galabiyan galibuna wo be tonyo be gera yimbe be yi ay no femma be no be sakkitorta non be ukkamo e problème je sonja wo fi yo letto be yara dum e gundo. Les envoûteurs connaîtront leur sort. Faruba subhin abusi nyewi goy ka bimbi kanata nyirbino hara nyasi on fo no nibbiti amsa muniran kiki de on jalba aba hewi ka goddo tampata nka fuddo de o hetto yo ka sakkitorum. Asabru miftahul faraji ko munyangal woni sabi hettare nden anati e o chambre hettare o sa jogi ke sabi on non ko munyal. Il y a plein de matinées orageuses qui mènent à des soirées lumineuses. La persévérance est la clé du bonheur. Just analyze. No condition is permanent. Hay fus lutata. Tawasam fakat watta yila tu la hala situation ala illa tazalu sina nyande go ofetlay. Just analyze. Rien n'est permanent. No condition is permanent. Fasukutul insani sonja tagad do laysa niha yata umrihi
wona ɗum woni sakkitode gurdam makko ɗan igita hid wakkilo fagat wakkilo tun am ɗumannoɗa ɓeni the downfall of a man is not the ending of his life. No condition is permanent. Keep on trying. Wakkilo tun an yetta Allah e anni harada jogori ɗum anni e moƴƴo. Antal mutakhalliqu bi hadha al-khuluqi zamim ko ayono marɗo o jikku ñiñiniɗo kanuɗo asha ini wonduɗo ayibe an o eɓɓuɗo gergol yimɓe ko ɗum marɗa anni e laati laataki arju kal khuruja mi jejima yaltugol min zulumatil jawri e ɗeniɓe tooñe wal bawri e perdi wal kawri e yanal ɓay a yanoyay a perday ɓay a tooñay woni ɓenni lo defci aduna bi kala ko waɗɗa e o aduna ɗo do yalla denal lakko fay Allah ko ɗum ɗo yoɓatama. Toi qui as ce comportement néfaste, nuisible, intransigeant, je te supplie, utilise l'indulgence comme clé pour sortir de cette maudite cellule de médiocrité, de déshonneur et de petitesse, pour qu'un jour très proche tu te retrouves aimé par Dieu, donc par tout le monde. Get up, stand up, brothers and sisters. Hawil bidar wal udratul murad wo hittin tinna sa fala matundo Allah newna benni vouloir c'est pouvoir ikana hésiter wata hésitude essaye vite car pouvoir c'est vouloir. Come on ta'al aru ila hizbillahi ka fedde Allah aru ka moƴƴuɓe anniyebe wa gafilati Muhammad aru ka setewol Muhammadu moƴƴa anniye litafuza bi fiya malire on moƴƴugol anniye madama Allahu rabbal mafrushati wal mabniyati amma lete si a moƴƴi anni a woni ka fedde Allah a woni ka setewol Muhammadu amma lete fannama ko Allah jeyi ndi leydi weƴƴitandi ko kanko jeygu kammu mahango. Rejoins le parti d'Allah et la caravane du prophète pour que jamais tu sois heureux. Tant que Allah sera le propriétaire de la terre tapissée et des cieux dallés. Never hesitate. Wa ikana bila jokku wakkiloɗa e l'altruisme heɓu laaɓugo reedu hayya bika hitti non li tanta hibi haza zamanil muzammani fiya seedu e o jikku bonɗo juutinanaɗo makko zunubu tu wonɗa rondade. Viens vite pour que désormais on vive ce temps tant attendu. Ilimani a butung modi holo non ko Allah tun gaynata ɓay a tampintintoni heɓa zunubu ifan halimani a sono gomɗi non joni qila wiyama anna aljannata aljanna on lazizatun no weli fasaddaqna menen do meɗen gongini wonde aljanna on no weli fal nuswi biya geren no lojiren e makko biyamali na golleji men moƴƴuɗi wala na shukku en sikkitaki kadi annan nara yitengen haraman ko nge terrible nge muusi fal najtanibo ha pottitoro ɗen yitengen bisadina njoɓa men moƴƴo on inawigol Allah okkor men allahumma amina yo Allah dandu men Allah ɗum fof gaynata so tawi a ala anniye moƴƴo ni alatte ila barayi fandale mi wondi ko golle maɗe wonata njoɓa ma ton travail d'ici bas demeurera ta provision. Your action here will be your provision there. Qala sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki do man subbiba kala mo Allah newni waɗa sabuli darari insanin fi gerugol tagaɗo faka an ahraqa baytallahi wo haray so geri tagaɗo ma o heɓi anni e gergol tagaɗo no aywa so sunnu suudu Allah ndum waddara bani no aywa so piyam min Muhammad sallallahu alaihi wasallam koka kitabu sirrul asrari ɗum ɗo woni womo Allah sabbin bini ha o geri goɗɗo ma o miji gerugol goɗɗo o ronki heɓude taga wo heɓay zunubu yeru zunubu sunnuɗo suudu kaaba ndum piyimo kanko Muhammad na'uzu billahi minhu fasigu holo do annahu wondema amma qaribin ko neɓata ko satujibo a jaboto da'awata khaliqika noddandu taguɗo ma on amaye fembe nawati hunde be e sa'i mundi way sawwatu sawtu sowru ndun sowtete nyande go wa antal may to ara ko amma a hiwroyta ko nde nyande yimɓe ɓen ko an hiwrete fimu ɓe inna yo docteur ar ade docteur muno masesera docteur wawata ɗon hay fus isigate mu bara lisa i hotugol mangol hewti ina ɗo luttayno ɗa yetanoma ko duniya te yorodi duniya ina hoɗo tamu duniyara ngila saya wati bara se sa masai mayde mane ti terte docteur ɓay docteur ma o nyawndete ha o maya mimino mimino komi étudiant jo mi wi Dakar mi yehi Mali Bamako ɓenni docteur jo feetuɗo fenkelɗuɗo nyawndugol ulcère hino ton mi hewtimi tay wo o mayno jemma minni kon ɗum warimo ɓenni ko ulcère wimi a Allah walla nyawndanalan o ulcère ko an woni attabibu al-mushfi docteur de sellinowo on ko an do yo jokkuɗo ko boni sois rassuré que très bientôt ta révérence tu la tireras saya ye mo be la dala mayde nden no e dambugal mo kala ate jonto langde
accata hay goto wallahi won birin fakama en fop e maya yobe den kuude men den naade den swata aljanna ma yite wa hazal alam o aduna do non sata zilwa iway o tamu duniyara do hode take duniya te yorodi do ko kamaye inaka hode et ce monde tu le quitteras idi wa fiu ayaho yai fiu battane mahara alado wa an la jarama holo kadi sikki ala anna saya ka koko on da golde do satata milu arundi toyto dum kankan khawali mo be e golle mo be na bara et que ton comportement tu l'assumeras ko jokkuda kon kadi yanto yai e horema wa haza dun don non dablal maswallazi satakludu ko ado nyande dargal bijete da ka gaburu wowla gonga on fenande alaton beni natila so e hay fus do luttata lo anta doyfu ko akodo fi hazi dunya o aduna wa doyfu ko do non nadan ko chawa no fawra tulu ishamsi no nange ngem fudiri to wi seda tun annada yaskutu chawa on samay dum don ankadi aneba ta wona do goku ni nabe da fi éternellement à perpétuité l'audit c'est avant le jugement où tu seras éternisé amta khalu kaida sikude anna halan situation fi da tampi hida hetti hida lami hida lama hida jangi ajanga hidno ateddina kada sikude alhali no wodi satun gizuka dando yo maiza saweta sarasa ukko yike kambullari alojiton washuvi kaladu tuma bulle nyosa kaga buruma situation goddungo wallete don ade wali fanyi bansan na isove mako golle ma modje den tun danda tamal ou bien tu penses qu'une situation te sauvera lorsque dans la poussière tu logeras lorsque le décor sera planté tuma gaburu on para jomba na dama pide den woni plafond on tuma on don décor tudari ndi wada don asikude goddun nafete don ala hey la tamiza baina amirin aw ma'amurin hay fu sendindirta hakkunde laamido e laamado wala khani wona hakkunde galo wa faqirin e baso fus ala ton ko sendata bedo illa bil amal sina golle modjele en tout cas il n'y a pas de distinguo entre un chef et un serviteur un nanti et un pauvre sauf l'acte posé andutu non ko wonda goro garanade kon fodo you meet everything here fopko do tawda you will leave everything here wallahi ko do accoyta fop ikabe soro yang idabe toya sikke wo ala ainsi côté lenyol wo ala to mansa ya côté wigol ko lamu odo ko lando dum don ala ton situation côté situation wo ala ton kadi ko danda tama kullu ati rahman mo be aroye ka Allah abdan hara ko jiya do marbutan habbajo différence muna chacun sera débarqué chez Dieu en tant que serviteur ligoté Allah nam mangi ko Allah woni lando lambe be Allah wo man saluman sa ko Allah woni lando lambe be wa indahu kama konon kullu sayakunu mafusan fop firtete fese wa kullu sayakun fop wonay mahasuban lima du landita dum arrangement ala tonde kalabante ya munamini kalabante ya gal ala ton chez Dieu tout sera fouillé et chacun sera audité wa ba'dahu sidun don fe'i fa fil jannati ko ka al janna awinari ma kayite kullun saykhuladu mo be luttinoyte yoro kelele ko nokku goto logement goto woni to werde wotere ko soit ya ka al janna ma kayite après cela c'est au paradis ou à l'enfer que chacun sera éternisé ante si Allah yamfala wa ta jamfade Allah wumuno ma Allah yamfale Allahumma ko ayo joma man salu man sa mangi khamangi the chief le chef des chefs idina yandi fionu men wala tudillana ta majjimme annatilen ikanan natunu afir lana yandi yafano men ko men woni bonnude ko wala to azibna ta lettume pardon nos péchés ne nous châtie point barika la ansalina wadu barki e gedal be amen ben annade nous la barika ayid umara ana tambito lambe amen belin bisaki khini yana fiyo be gollu Guinée amen soutien nos gouvernants pour qu'émerge notre cher Guinée aslafuna fatani be men ben fafan yafobe yafawo mambe mbayma usturna yandi surru men abla nustara adomen surrede jara iruna zunubaji amen in kafirana yafodi minimize all our sins before and forgive us fafu anna yafo men abla annulaga yandi yafo men adome yande mayde amen yasira newinde hara Musa li bay jakabe men maya diligente notre révérence agi batuna batane men en hasina mo'inde anna banya laben la tudkhilna yandi watana dumen illa fil jannati sinaka al janna nonu loge ko paradis bi hurmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin Rasulullah Muhammadur Rasulullah